Assalamualaikum and hi everyone. So in this video I'm going to discuss about chapter 4.2 functional group and homologous series. Okay, so this chapter is quite short but you have a lot of things that you need to memorize sebab kamu kena boleh identify lah functional group tu daripada structure yang diberi. So kena hafal. Okay, alright, so kita start dengan learning outcome dulu. So by the end of this lesson you should be able to define what is functional group. Okay, you have to understand what is functional group. After that you need to be able to state functional group of the following class of compound. So kiranya given any class of compound you should be able to give the functional group. Okay, and then after that identify functional group in a given compound. This is what I mentioned earlier. Okay, that's mean if you are given a compound, besar ke kecil ke compound tu, you should be able to determine apa functional group di dalam compound tu. Okay, and then next one you should be able to define homologous series. This one very simple. And ini kita akan explain briefly lah, okay, how the homologous series affect the general formula ke functional group ke chemical properties ke, macam tu lah. Okay, so next kita terus sambunglah kepada functional group. So first let us understand what is functional group. So dia punya definition dia ada sini. Functional group is an atom or group of atom in an organic molecule which characterize the molecule and determine how the molecule reacts. Okay, so maksudnya dia boleh jadi satu atom ataupun a group of atom, dan group of atom tu lah yang identify ataupun characterize the molecule. So sifat molecule tu ditentukan oleh functional group. Okay, and termasuklah macam mana cara molekul tu react, so pun bergantung kepada functional group. That is functional group lah. Okay, and then the importance of functional group macam tadilah, macam saya cakap tadi, to classify organic compound, because organic compound ada banyak. Okay, so chemist dia dah identify, oh this compound dia ada sifat yang sama, so kita letak dia dalam group yang sama. So macam tu. Okay, and then the functional group also help us to name the organic compound. Okay, nak bagi nama tu dia bantu kita lah. So example kalau macam alkane, so nama dia semua jadi hexane, heptane, octane. Okay, so simple. Alright, and then dia kata a particular functional group will always undergo similar type of chemical reaction. Ini macam saya cakap awal tadi, kalau dia punya functional group sama, chemical reaction dia usually hampir sama. Samalah, okay. Selain daripada tu, functional group juga determine bonding dan shape. So kiranya bonding dia kuat ke tak. Lepas tu type and strength of intermolecular forces. Okay, kalau compound yang involve carbon, hydrogen je, mungkin dia akan ada van der Waals sahaja. Tapi kalau dia ada oksigen dengan hydrogen, mungkin dia akan jadi hydrogen bonding. Okay, so itu maksud dia strength of intermolecular forces here. Okay, and then strength of intermolecular forces usually will affect the physical properties. Sebab physical properties ni such as boiling point, okay, melting point. So kiranya kalau intermolecular forces ni strong, so usually boiling point akan lebih tinggi lah. Okay, alright. Okay, so itu macam brief description on what is functional group. Okay, so now kita nak belajar dua term, functional group and class of compound. Okay, so dekat sini point yang penting adalah kamu boleh kenal pasti, and then kamu kena boleh bagi nama class of compound dan juga dia punya functional group. Kadang-kadang nama dia sama, kadang-kadang lain, and kena boleh bulatkan di tempat yang betul. Sebab kalau soalan assignment, let's say dia provide you with structure yang besar, and then dia suruh kamu identify the functional group inside in the compound, so you have to be able to circle the structure tu correctly, dekat mana yang ada functional group mana. Okay, so kita start with the first one, iaitu class of compound alkane. Okay, alkane ni cara nak kenal dia senang je. You just look at any compound yang ada CH, that is alkane. Okay, and then for your information, the functional group of alkane tak ada nama. Dia tak ada functional group for alkane. So none, bukan nama functional group dia none. Okay, alright, and then next one kita tengok alkene. So ni adik-beradik lah, alkane adik-beradik, cuma beza dia alkene dia ada double bond. Cara nak kenal alkene, you can see ada carbon-carbon double bond. Maksudnya itu adalah alkene. Okay, so class of compound alkene, tapi functional group dia adalah carbon-carbon double bond. As you can see, saya tulis full kan, carbon-carbon double bond. So
kena tulis full. Tak boleh tulis macam ni, tak boleh. Okay, macam ni tak boleh. Carbon-carbon double bond tak boleh buat macam tu. Okay. Alright, so kalau nak bulatkan macam mana? Okay, so bulatkan carbon dan carbon ni ikut bulatan yang saya dah buat tu lah. Okay. Alright, next one. Adik-beradik juga this one, tapi dia alkyne. Okay, so alkane, alkyne. So alkyne here maksudnya dia ada triple bond. Okay, so like this one, dia ada triple bond. So the functional group adalah carbon-carbon triple bond. Okay, so nak bulatkan, kena bulatkan carbon-carbon triple bond tu je. Okay, and then next one, this class of compound adalah haloalkane. Haloalkane actually adalah combination dua nama, iaitu halogen plus dengan alkane. So bila dia combine these two, haloalkane. Okay, alright, so haloalkane obviously dia ada halogen lah dekat situ. Tak kisahlah halogen dia Cl ke, Br ke, iodine ke, fluorine ke, boleh. Okay, and then class of compound haloalkane. Tapi kalau soalan minta functional group, kamu bulatkan sahaja dekat halogen tu dan tulis functional group dia adalah halogen. Okay, so next kita tengok ini pula. So this is actually benzene ring lah. Okay, but benzene ring can be represented like this or like this. Okay, so sebenarnya sama je. Kenapa dia ada bulat ni? Sebenarnya this bulat here to show that the pi electron is actually moving. Okay, so over here this pi electron can move around. Okay, so bila dia move around, so and benda ni akan berterusan, so kita boleh represent it as bulat macam tu lah. Okay, so our class of compound adalah aromatic compound or arene. Okay, our functional group boleh tukarlah this one. Dia boleh juga selalu digunakan sebagai benzene ring. Okay, so dia punya functional group adalah benzene ring ataupun phenyl, tapi kita selalu guna benzene ring lah. Okay, and then next one adalah this structure here. Okay, so as you can see, this structure ada OH. That mean itu adalah alcohol. Okay, carbon single bond to O dan H. Okay, so the functional group for alcohol adalah hydroxyl. Okay, so hydroxyl. Okay, and then next one adalah class of compound. Ini adalah phenol. Okay, kalau kamu perasan ini, okay, so ini dia macam this part here adalah benzene, this part adalah hydroxyl tadi kan. Okay, tapi kalau soalan bagi ada structure yang macam ni, kamu kena ubah bulatan ni. Okay, so pada bulatan ni kamu kena bulat this whole thing here. Okay, bulat semua ni. Okay, and semua ni adalah functional group dia adalah phenol. Okay, alright, so class of compound phenol, functional group dia pun phenol. Okay, so betulkan yang ni bulat semua ni kena bulat, jangan satu-satu. Okay, kalau kamu buat satu-satu, satu hydroxy, satu benzene, dia salah. Okay, sebab dia adalah phenol. Okay, and then next one adalah this class of compound, carboxylic acid. So how to identify carboxylic acid? Carboxylic acid dia ada COOH. Okay, so kalau kamu tampak ada dua O, lepas tu ada H, so itu adalah carboxylic acid. So the structure of carboxylic acid, it can be represented like this lah. So maksudnya C dia double bond O, lepas tu O attach dengan H. So that is carboxylic acid. Okay, so bulatkan the whole thing here. Okay, so ini adalah carboxylic acid. Dia punya functional group adalah carboxyl. Okay, kenapa carboxyl? Sebabnya dia this carboxyl is gabungan dua nama juga. Dia gabungkan carbonyl dengan hydroxyl. Okay, so jadilah carboxyl sebab dia ambil ini sil, ini dia ambil karbo. Okay, cuma kamu tak tahu karbonyl, tak pernah dengar pun, tak ada lagi kan. Okay, so nanti kita akan jumpa carbonyl. Okay, and then next one, this structure here. Okay, so ini dia ada C double bond O juga, tapi dia ada O and then that O attach dengan carbon, lain dengan carboxylic acid tadi. Carboxylic acid tadi C double bond O attach dengan H. Okay, so next time kalau kamu jumpa O ni, dia tak attach dengan H, tapi dia attach dengan another carbon dan adalah lagi structure lain kat sini. Okay, so ini adalah ester. Okay, class of compound dia adalah ester. Okay, so functional group dia adalah carboalkoxy. Okay, so ini pun gabungan dua functional group juga,
dia gabungkan carbonyl dengan alkoxy. So jadi carboalkoxy. Okay, and then next is this one, class of compound. Seterusnya anhydride. Okay, anhydride ni saya bayangkan dia ada 3 O dan 2 O dia double bond macam ni lah. Okay, so dia macam menara tu, macam kasa. Okay, you can imagine it like that. Okay, so C double bond O, COC double bond O lagi. So itu adalah anhydride. Okay, dua-dua class of compound dan functional group dia nama yang sama. Okay, and then next one adalah class of compound ether. Okay, ether dia C single bond O single bond C. Dia COC sahaja. Okay, saya ingat dia COC. Okay, dia tak ada double bond O dan O dia berada di chain utama. Okay, parent chain dia. Okay, so this is ether. Okay, and the functional group of ether adalah alkoxy. Sebab tu tadi saya cakap sini ini adalah gabungan dua nama, iaitu carbonyl dengan alkoxy. Okay, so bila gabung dua tu jadilah carboalkoxy. So alkoxy tu yang mana? Alkoxy tu actually adalah this part. Kalau COC ni saja, ini adalah alkoxy. Tapi disebabkan dia ada double bond O, so dia jadi carboalkoxy. Okay, alright, and then next kita tengok yang ni pula. Class of compound ni adalah aldehyde. Okay, kita jangan keliru aldehyde dengan ketone. Aldehyde C double bond O and C dia attach dengan H. That is aldehyde. Okay, and the functional group adalah C double bond O ni je. Tak perlu nak bulatkan sekali dengan H ni, tak perlu. Okay, just C double bond O. So the functional group dia adalah carbonyl. Okay, inilah yang saya cakap tadi ni. So this is carbonyl plus dengan hydroxy, so jadi carboxyl. Okay, so ini carbonyl sahaja. Okay, and then next one, ini ketone. Ketone lah, C double bond O. Tapi kiri kanan dia attach dengan carbon. Okay, so ini adalah carbonyl. Okay, functional group dia kiranya samalah macam aldehyde. Alright, so next one adalah acyl chloride. Okay, ataupun acyl halide. Okay, so for this one, C double bond O attach dengan Cl. Okay, halide here means dia boleh jadi, kalau Cl dia jadi acyl chloride lah. Kalau tiba-tiba sini dia attach dengan Br, dia jadi acyl bromide. Okay, so macam tu. Okay, so the functional group dia sama, acyl chloride. Ini pun functional group dia acyl chloride juga. Okay, and then next one, class of compound adalah amide. Okay, so amide ni C ada double bond O tapi attach dengan N. That is amide. Okay, so the functional group adalah carboxamide. Ini pun gabungan dua benda juga. Dia gabungkan carbonyl, okay, dengan amide. Okay, dia adalah dengan amide, so jadi carboxamide. Okay, alright, and then next one adalah amine. Okay, kalau C double bond O N amide. Kalau without double bond C dengan N sahaja, dia adalah amine. The functional group adalah amino. Okay, and last one adalah ini. Okay, so ini pun tak ada C double bond O, tapi dia C bonded dengan N. Tapi kalau kamu tengok, beza dengan tadi single bond N, ini triple bond N. Tapi for triple bond N, kadang-kadang dia tak tulis tau triple bond N. Dia tulis kat kamu macam ni je, C, N. Tapi kamu faham lah, carbon kan kena bonded dengan 4 benda. So maksudnya sini ada triple bond, just that dia tak tunjuk kat kamu and dia expect kamu tahu. Okay, so kalau C triple bond N macam ni, this is nitrile. So the functional group is cyano. Okay, alright, so benda-benda ni tak susah sangat pun. Okay, it more on hafal lah. Okay, so kena hafal. Okay, so over here ada exercise that you need to do. Okay, so identify the functional group and class of compound for the following molecule. So senang je, kamu tengok class of compound dia macam apa dia punya functional group, bulatkan di kawasan yang betul, and then tulis class of compound dia dan functional group dia. Okay, so do the same thing for the rest of this question here. Okay, so I will proceed with homologous series pula. Okay, homologous series, although the learning outcome macam panjang, tapi actually benda tu simple je. Okay, so first you need to understand what is homologous series. So homologous series is a series of compound which contain
same functional group, and each member differs from the next member by a constant CH2 unit. So maksudnya homologous series ni adalah satu series yang functional group dia sama, tapi beza antara satu compound dengan satu compound yang dalam homologous series sama tu adalah beza carbon dia, CH2 unit dia. Okay, so members of the same homologous series are called homologs. Okay, so kita boleh tengok homologous series. Kita tengok example dululah. Okay, so ini ada berapa carbon ni? Ni 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, beza carbon dia berbeza lah. Ini 5 carbon, ini 6 carbon. Okay, tapi kalau kita tengok dia betul-betul, functional group dia sama, which is alkene. Okay, so betulkan nama kat sini. 2 pentene, ini 2 hexene. Okay, so dia alkene, carbon-carbon double bond functional group dia. Okay, di position yang sama, iaitu between carbon 2 and carbon 3. Okay, so bila dia functional group dia sama, tapi dia berbeza by a constant of CH2 unit, kiranya dia ada extra CH2 dekat sini compared to this one. So itu dua structure ni adalah homologous series. Okay, alright, simple je. And then characteristic of homologous series ni macam mana? So general formula dia samalah, sebab kalau macam dia alkene, ini still alkene, ini still alkene. So general formula sama. Macam alkene, general formula dia CnH2n plus 2. Ni zaman sekolah ada hafal kan. So general formula dia sama sebab functional group dia sama. Okay, and then show gradual change in physical properties. Yes. Okay, the physical properties will not be the same lah. Dia takkan sama. Sebab ini carbon ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini carbon ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so lagi banyak carbon, dia punya intermolecular forces dia nanti semua akan jadi lebih kuat and so on lah. Back to apa yang kita dah pernah belajar dulu. Okay, so dia punya boiling point akan affected, melting point akan affected. Okay, and then tadi baru kita cakap homologous series ada same functional group, memang betul pun. So bila dia same functional group, dia akan menyebabkan chemical property sama. Ialah alkene still alkene, so the way they react still the same. Okay, and then the way we can prepare the chemical pun sama. Kita boleh prepare dia dengan cara yang sama, sebab ini alkene, cara preparation dia sama macam alkene jugalah. So ini kita akan belajar cara preparation nanti dekat chapter alkene. Okay, so basically habislah learning outcome for chapter 4.2. Okay, so nanti kita akan sambung 4.3. Thank you. Bye.